Welcome back. Kapangit ni mo, uy. Pangit naman ka. Pangit naman ka, jigat. Uy, mura manig aswang og naong. Ni. Jig. Jig, jig. Jigat, 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 jigat. Jig. Bulingit, bulingit, bulingit. Muna ni among jiga karon guys. Muna na sa kabaw kadako. Jig. Barog ba? Tapulan mo kay ikaw ay barog. Hey, barog ba? Barog ba? Barog ba? Kasi mura sag ang iyang balahibo guys, kay murag abaka. Uwagan. Napasikan uno. Wala ba siya maligo ta, dali. Nabagi si dahon. So ayan guys, welcome back again to YouTube channel for Jiga and Sitsu More Breads. Ayan guys, so bangon ba? Bangon. Barog ka. Jiga, barog. Taman. Beautiful eyes, Jiga. Beautiful eyes, Jiga. Beautiful eyes. Beautiful eyes ng among jiga nga walay ligo. Yan na. Barog ba? Jiga. Jig, bangon ba? Uy. May gimok sa imong kuan. Aduy. Meron ka na namang another kanin. Ayan guys. Inipilit sa iyang baligo ang kanon guys. So, ayan guys. This is the vlog of Jiga. Ayan, ito yung vlog ni Jiga guys na matagal nang nakatanggok. Kasi guys, konti lang yung kanyang subscriber. Just subscribe for Jiga guys for buy her needs. Kanyang mga needs guys. So, ayan guys, please support for Jiga. So, ito yung kamay ni Jiga guys. Hugo kayo. Wala pa siya ligo guys. So, ayan na, wag na. Maligo, bangon. Uy. Bangon. Oh, tadi kita pulang guys. Bangon. Anong di maka mo bangon? Bangon, bi. Dahil na bangon, oh. Tawang di siya mo bangon. Tapulan kayo na siya. Bangon, Jig. Bangon. Namunin siya, guys. Dako na siya, Jiga, guys. She is 1 year old na siya, Jiga. Jig! Uy! Jiga! Bangon ba? Oh, kabulingit ni mo. Maligo man siya, guys, niya. Thank you sa PetMed. Ito yun kanilang shampoo guys. PetMed ang kanilang shampoo. Kaya bikini mo yan. Charot. So yan guys. Matagal na akong gumagamit ng PetMed na shampoo guys. Since 1 year ago. Since si Kubida pa yung aso ko. Ngayon si Kubida it's only 3 years old. So 3 years na pala akong gumagamit guys ng shampoo na PetMed. So ayan. So, ayan, 3 years na akong gumagamit para kasi nung time si Kubida pa yung alaga kong aso. Ngayon, 4 na sila. So, ayan, this is Jiga, guys. Jiga! Jig! Jigtar, diba? Tara, beautiful eyes. You get me, yeah? Hello, mga subscriber. Please support my YouTube channel. Please. I'm Jiga. I am 1 year old. Ayan, 1 year old na siya guys. Noong July 7. Dingan. Ingko diba na siya guys. Dingan. Ang among jiga. Parang bagay mo sayaw man ka. Ang among jiga na si Jiga. Sita pula yan. Ang among jiga. Jiga, tara dali ba? Ang among jiga. Jig, tara dali Jig. Ang among jiga na si Jiga. Natapunan, nadili mo sayaw. Sayaw ba? Dali. Tata. Jigat. Ang among jiga. Tapulan kayo niya guys. So, Jiga is very lazy. So, no? Unsa man, bi anak-anak ko? Ha? Hello. Dali. Oh, di siya manulo. Dali.
Ako man siyang gingot. Ano guys, kung na ba siya cutters. So, wala naman siyang cutters. Madumi si Jega guys, pero hindi siya madumi. Ganyan talaga yung kulay ng balibo niya, brown. So, ayan. Ayan lang guys. And thank you guys so much for support for channel Jega. And, dali mo, pasalamat sa ila. Ayan guys, so maraming salamat to support my YouTube channel guys. And don't forget guys to subscribe my YouTube channel, Jega and More Braids Dog. Ayan, thank you so much guys. And see you next time. Dito pa rin yan guys sa aking channel. Bye-bye guys, nantok na ako, matulog na ako. Bye-bye. Bye guys. And sana mag-subscribe po kayo para may pambili po ako ng food kasi malakas ako kumain. Yan lang guys. Thank you. Bye-bye. Alam na ikaw. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bye-bye.